Ó a comunicação. Come to you, short out. Oh my god. Yeah. Holy shit, I got the warning. I What can't the hear him. I fuck? can't. CT, Hold on. CT That's rushing. me, that's me, that's me, that's me. Wait, what Que the isso, cara? I got this warning, bro. What the fuck Yeah, I is do this? too. Yeah, that was happening today. From bath. From bath. Taken. Oh. Nice! That just Holy fuck, bro. That's my whole vibe. Oh It my did for me too. I was like, should I Dial the risk it? fuck in, Should I boys. not? Good shit. That's so fucking funny. I got it. Caraca. Tá tocando alarme na casa do cara, mano. É o radar de baile, velho. Tá tocando na casa do cara, velho. Caralho, bicho. Porra, mano. Isso aí toca na casa da Quando Guinela você direto, pensa velho. que não tem como piorar, né, velho? Porra, vem a comunicação dos caras, no meio do round começa a lastrar e os caras ainda ganham o round, velho. Que loucura, Liminha, que loucura, velho.